যখনই কোনো ইনজিওর পেশেন্ট আসছে, তার যদি আমি অ্যালকোহল গন্ধ পাই, তাহলে তাকে আমি ড্রাঙ্কেনের সার্টিফিকেট লেখা উচিত, কিন্তু সেই সার্টিফিকেটটা খুঁজে পেতে হবে তো, লিখতে হবে তোমাকে ওই ইনজুরি রিপোর্টের মধ্যে কিছু একটা পয়েন্ট লিখতে হবে। সেটা কি লিখতে হবে আমি বলে দেবো। It will be the same thing, but before writing the same thing, what it is, if he was under so much influence of alcohol as to have lost control of his faculties to such an extent as to render him unable to execute safely the occupation in which he was engaged at that material time. মানে যদি আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল থাকে সেই মুহূর্তে, এবং যেই কাজটা সে করছিল সেই কাজটা করতে পারছে না, তাহলে তাকে ড্রাঙ্ক সার্টিফাই করা যেতে পারে। অফকোর্স যদি সে অ্যালকোহল খেয়ে থাকে, অন্য কারণে হলে তো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু। সো ফর দ্যাট উই হ্যাভ আ সার্টিফিকেশন থিং। উই উইল ডু হোয়াট? উই উইল চেক ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। হোয়াট ডু উই চেক? জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স। যদি সে এতটাই তার অবস্থা হয়, তাহলে দেন দ্যাট ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স উইল শো, শার্টেড টাকড আউট ইত্যাদিতে দেখা হবে। বিহেভিয়ার, অফকোর্স দেয়ার উইল বি চেঞ্জেস ইন বিহেভিয়ার। Speech, it will not be normal, it can be slurry. Breath, alcohol smell can be there, might not be there also. कुछ अच्छा भी ले सकता है या कुछ बाद में भी ले सकता है। Stance, gait, all of these things will change. We check eyes, visual data, etc. All the reflexes we check. Walk and test, একদিকে হাত করে walk and turn test, এক রাস্তা যেতে বলা হয়, তারপর ঘুরতে বলা হয়। নর্মাল লোকে গিয়ে ঘুরতে পারবে, বাট অ্যালকোহল ইনফ্লুয়েন্স হয়ে গেলে সে ঘুরতে আর পারবে না, ওখানেই পড়ে যাবে। वन लेग स्टैंड टेस्ट, बताओ पेशेंट अंडर इन्फ्लुएंस है, उसको हम एक पैर में खड़ा कर दिया, व्हाट विल हैपन? गिर जाएगा। सो इट इज प्रूव, हेंस प्रूवन। মেমোরি টেস্ট, এমন না তুমি ওকে কুইজ করা শুরু করে দিয়েছো পরীক্ষায়, এটা कॉमन क्वेश्चन, आज का तारीख क्या है, डेट क्या है, टाइम स्पेस, और ये 1-2 क्वेश्चन विल गिव यू मोर आंसर्स। तारीख डेट क्या है, इतने में ही आपको कॉन्शियस, ओरिएंटेड, टाइम स्पेस, ये मेमोरी, यू विल जज। सब क्वेश्चन मत पूछते बैठना, अब प्रेसिडेंट कौन है, सीएम कौन है, पीएम नहीं, जीएसटी कितना लग गया, तेल का भाव कितना, ये सब मत कर, जिसके पास जो है ना। Now important part, I have to prove ना his person is, suppose ये सब उसने, he is suggesting कि he is under influence, हमको मंद मंद स्मेल भी आ रहा है, which is not pleasant, it is not pleasant, so it is alcohol smell, not pleasant. Okay, now what to do? I have to prove. Break another test. So there is a machine and there is a pipe. পাইপের উপরে আরেকটা প্লাস্টিক পাইপ থাকা উচিত, दैट इज सपोज टू बी डिस्पोजेबल। चलो पैसा अभाव में, पैसा तो बहुत है, पर डिस्पोजेबिलिटी की चक्कर, मतलब उसको हटा करके दे क्लीन इट। समटाइम्स दे डोंट इवन क्लीन इट। some will patient will be asked to exhale, but mostly patients under influence will do what? Inhale or suck that thing. So BSc तो आ नहीं रहा है, but we have to try and get the BSc, very important BSc.